अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्रामुक अख सदरवार शुमारियत हाजिर खिदमत। अस एहसास यम कथ हुंद कि यम सात गुड मॉर्निंग J&K सुबह 8 बजे लगान तो तम वक्त ब्रोटे आसान टीवी स्क्रीनस ब्रोट कन आमत ताकि वुछो आज गुड मॉर्निंग J&K मज क्या डल अनमस दूरदर्शन कशर चैनल प्रत दो सुबह 8 बजे पे 9 बजन तम यह प्रोग्राम बरह रास्त टेलीकास्ट सपदान दूरदर्शन कशर चैनल पे तो अस उम्मीद कि तुम सारी वार वत तो ये माय मोहब्बत सान तुम सैनिस प्रोग्रामस जुड़ित प्यार यमुक इजहार तुम पन्नो ईमेल्सो जरिए या यम सात यूट्यूब चैनल पे चलान प्रोग्राम तम विज यमो कमेंटो जरिए अस ताम वातनावान तम खतर सठा एहसान मंद। आज बुधवार 22 फरवरी सन 2023 मुताबिक यकुम शाबानुल मुअज्जम 1443 हिजरी अजकि पे शाबानुक मुतबरक रेत युस अमुक आगाज सपदो यह इस्लामी कैलेंडरुक ऊठिम रेत तो यह रजब तो रमजानस दरमियानी रेत। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमावान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि यम सात जन शाबानुल मुअज्जम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ एहतमाम करान इबादतुक तो माह रमजान अलाव यथ रेतस मज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सारी खुद ज्यादा नफली रोज़ थवान सो शाबान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना हो रमज़ान। ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करान अल्लाह ताला यन कि यह रेत यन सान खतर बरकतन हुंद रेत शादमानी हुंद रेत तो सान खतर अन सठा सठा रहमत। आज के प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपका मेज़बान जावेद और मेरा साथ निभाएंगी अरीबा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं अरीबा आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? दुआए खैर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका भी एक बार फिर से इस्तकबाल गुड मॉर्निंग J&K के शुमारे में। हमेशा इंतज़ार रहता है कि कब आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो और जैसे जावेद साहब ने फरमाया कि आप स्क्रीन पे पहले ही इंतज़ार में रहते हैं, उसी तरह हम भी कुछ टाइम पहले ही इंतज़ार में रहते हैं कि कब प्रोग्राम शुरू होगा और आपसे बातचीत जो है शुरू होगी। और कहीं ना कहीं आलस आ जाता है इंसान में काम करने के वक्त जब काम शुरू होता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें आलस में एक्साइटमेंट होती है कि कब हमारा काम जो शुरू होगा, ये प्रोसेस शुरू होगा और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अगर हम में आलस आ जाए तो हम तो मतलब हमारे नाज़रीन जो है बड़े मौजज़ है हमारे लिए, और वो तो अगर तुम 1 मिनट कम 8 त्रावन टीवी तो पद वुचन प्रोग्राम तो उनको तो चलेगा, लेकिन हमें तो ये तैयारियां 6:30 से ही करना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद कपड़े, फिर आना स्टूडियो आ जाना। बिल्कुल। और काम मैंने एक चीज नोटिस किया बहुत अरसे से, जो जब इंसान काम के फील्ड में आता है स्पेशली ये नोटिस करता है कि विद टाइम खुद ही जो ये आलस है चला जाता है और एक रूटीन जो बन जाता है। हमें लगता है शायद ये आदत है, लेकिन आदत के साथ साथ उस चीज से प्यार होने लगता है आपको। और जब कभी आपको उस चीज की कमी महसूस होती है तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता या कुछ खलल सी महसूस होती है, खालीपन सा महसूस होता है। और रही बात इस चीज की, काम की जब बात आती है तो मेरे जहन में कल एक बहुत खूबसूरत बात आई थी जावेद साहब। एक मेरी क्लासमेट थी, तो हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि आज की ज़माना अगर देखिए तो बहुत एडवांसमेंट जो आई है, बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत है, टैलेंट की ज़रूरत है और काम जो है एक बहुत ही अहम चीज़ बन गया है ज़िंदगी का।
کام کے بغیر انسان بالکل خالی ہے. اسکلز کافی زیادہ بولتے ہیں آج کل انسان میں ہونے چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہے, بہت فارورڈ ہم چلے گئے ہیں. لیکن پھر ایک بہت خوبصورت بات اس نے کہی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, یا پہلے وقت میں اگر دیکھا جائے تو اتنے زیادہ اسکلز پہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی, انسان کام سیکھتا تھا اگر نہیں بھی آتا. تو یہ ایک ہیومن کوالٹی ہے. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کم ترین سمجھتے ہیں اگر ان میں کچھ اسکلز نہیں ہے, یا ایک ہے یا دو ہے, کیونکہ ہم بولتے ہیں آج آپ کو جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کرنی آنی یہ چاہیے. ایک دور ہے ایسا جو تیز ترار دور ہے. اس دور میں علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جینے نہیں دے گی تیری خاموش مزاجی, اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو. بہت خوب فرمایا. لیکن میں یہی بولنا چاہوں گی کہ جس کے پاس اسکل کم بھی ہے یا ایک یا دو اسکلز ہے, آپ کسی طرح سے کسی سے کم بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک لیک جو انسان میں ہوتا ہے وہ آپ کو انسان بناتا ہے ان دا فرسٹ پلیس. اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بالکل اپنی اپنی جو ہے قوتوں سے نوازا ہے, اپنی اپنی رحمتوں سے نوازا ہے, اور ہر کسی کے پاس وہ سب چیزیں ہیں, صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانے. بے شک یہ بہت ضروری تھا کہ ہم لوگ یہ, مجھے بھی خود کو یہ بتانے کا موقع ملتا ہے. خیر ناظرین, ہم ضروری معلومات کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ موسم اور ٹریفک کے حوالے سے بھی صبح ہم بات کرتے ہیں. موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج سری نگر میں دھوپ ہی بنی رہے گی اور جموں میں بھی دھوپ ہی بنی رہے گی. سری نگر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. وہیں جموں کے حوالے سے بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. ناظرین, ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو آپ جانتے ہیں آج نیشنل ہائی وے پہ جو ہے کوئی ٹریفک موومنٹ نہیں ہوگی. سٹون شوٹنگ کی وجہ سے ٹریفک موومنٹ بند کی گئی ہے. ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ پہ بھی کوئی ٹریفک موومنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بھی اپڈیٹس کی ضرورت ہو تو آپ ایک بار دیے گئے نمبرات پہ ضرور رابطہ کریں. جی, اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے جان لیں, سڑک کے احوال جان لیں. جو ٹیلی فون نمبرات ہمارے اسکرین پہ ہیں یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے جو نمبرات آپ کو یاد بھی ہوں گے, ان سے رابطہ کریں. بہتر ہے کہ ہم رخت سفر باندھنے سے پہلے یہ معلومات جان لیں. بعد میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سڑک کے بیچ میں درماندہ ہو جاتے ہیں, پھر جو انتظامیہ ہے ان کے لیے بھی دقت ہوتی ہے, جو روڈ کلیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی دقت ہوتی ہے, اور سب سے بڑی دقت ہمارے اپنے لیے ہوتی ہے. بہتر ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں, اور جب بھی سفر کا ارادہ ہو تو پہلے جان لیں کہ سڑک کے حال احوال کیسے ہیں. حالانکہ اس سڑک کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جس ایریا میں یہ جو شوٹنگ سٹونز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں, 865 میٹر کی جو ٹنل ہے وہ کل چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں کہ 15 مارچ تک وہ ٹنل کسی بھی صورت میں قابل آمد رفت ہونی چاہیے. تو اس سے کیا ہے کہ بہت حد تک یہ معاملہ ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اور پروگرام کی خوبصورت شروعات ہم کریں گے آج ایک خوبصورت نغمے سے. ڈاکٹر شائستہ احمد کی خوش لہن آواز سے آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آئے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اس نغمے سے محظوظ ہو جائیے اور اس کے بعد آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपने ये नगमा खूब एंजॉय किया होगा। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम। हम हमेशा 8 बजे से 9 बजे तक डीडी कर्ष चैनल पे लाइव तो होते ही है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम साथ में यूट्यूब चैनल पे भी होते हैं। आप यूट्यूब के थ्रू भी कंटिन्यूसली हमें देख सकते हैं। आप जहां भी जा रहे हो, जहां भी जिस काम में भी बिजी हो, आप यूट्यूब के थ्रू भी हमें देख सकते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जैन के। हम यूं गए यूं लौटे, देखते रहिए प्रोग्राम। आपकी मुलाकात कराते आज के हमारे मेहमान से। गटि मजन यी जुन गाश अस रूजन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और अब वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराते हैं। अल्लाह ताला सानि मूजूब सानि मछ सुम अख माज लथुर सनिस सीनस मज थोमुत, यथ दुबरारे गसान छ, यथ मज अरमान छ, एहसासात छ, युस सठा अविल छ, दपान पोश खोत अविल छ, मगर कन खोत सख्त छ। तो अत फटनस कहीं लगा, अमुक मोल मगर सठा। यह सोन दिल, सोन दिल यथ पे मे बासान दुनिया के शायरों सारी खुद ज्यादा यथ मौजूस पे पन कलम आस तुलमुत, पन्न बावत आस कर्म,
سُہ چھُ یِہوٚے دِل تہٕ اَمے دِلٕچ یہِ دُبرارَے یوٗت کال جٲری چھِ سون زندگی ہُنٛد سفر چھُ جٲری تہٕ ییٚمہِ وِزِ یہِ بنٛد گژھان چھِ سانہِ زندگی ہُنٛد سفر چھُ أتی انجام واتان أکۍ شٲعرن چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗب لیوٗکھمُت کہِ اِک یہ جہاں اِک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیاں ایک سانس کا ہے فاصلہ جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں اور یہ دل جو ہے اس دل کو ان احساسات اور تکالیف کے علاوہ بہت سارے امراض بھی لاحق ہوتے ہیں جو پیدائشی ہوتے ہیں کانجنائٹل ہوتے ہیں یا ایکوائرڈ ہوتے ہیں جو آپ بعد میں کسی وجہ سے اس دل میں مختلف تکالیف پیدا ہو جاتی ہے تو یمن علاج کرنے خطر چھُ باضابطہ کارڈیالجی ہُنٛد اکھ شعبہ تو آز چھِ سٲنۍ خوش قسمتی کہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف کارڈیو ویسکولر تھوریسک سرجری یُس زن CVTS ڈپارٹمنٹ چھُ سانہِ سپر سپیشلٹی ہاسپٹل شیرین باغُک ڈاکٹر محمد اکبر صٲب یِم چھِ بنفسِ نفیٖس سٲنِس پروگرامس منٛز شٲمِل تہٕ یِمن سۭتۍ چھُ أسۍ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اکہِ پھِرِ مُلاقات کوٚرمُت البتہ یہِ دِل چھُ تیوٗتاہ ؤسیع موضوٗع اکھ کہِ ییٖتیٛاہ لٹہِ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کران چھِ اَسہِ چھُ باسان کہِ وُنہِ چھِ تِچنگی وُنہِ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وُنہِ پرژھُن باقٕے أسۍ کرو ڈاکٹر صٲبس سٮ۪ٹھاہ وسہِ وٲنجہِ استقبال پننِس پروگرامس منٛز بیٚیہِ اکہِ پھِرِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ السلام علیکم ناظرین أسۍ کرو آز دل کِس موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ بیسکلی شاعرن ہُنٛد یُتھ تۄہہِ وُنہِ کتھ کرو کہِ شاعرو چھُ واریاہ لیوٗکھمُت مگر زیادٕ تر یُس زن شاعرن ہُنٛد چھُ تِم چھِ احساساتن متعلق بالکل آز کرو أسۍ کتھ کہِ فزیکل سٹرکچر یُس زن یہِ ماز لٔتھُر اسہِ جسمس منٛز چھُ یہِ اصلی کٲم کیاہ چھُ کران ساینٹفکلی تہٕ ساینٹفکلی کیاہ گژھِ آسُن یہِ اگر اتھ یِم احساساتٕے یوت اثر کرہن تیٚلہِ اوس سہل مگر اتھ چھنہٕ احساساتٕے یوت کینٛہہ اتھ چھِ فزیکل ڈِزیٖزز تہِ گژھان یتھ منٛز زن کینٛہہ ڈِزیٖزز چھِ یِم زن زٮ۪نہٕ وِزے آسان بچس چھِ ماجہِ ہٕنٛدِ شِکمہٕ منٛزٕے پٲدٕ چھِ گژھان ہارٹس انٛدر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دِل بنان چھُ تہٕ کینٛہہ چھِ آسان یِم زن پوٚتُس کینٛہہ چھِ آسان یِم زن پتہٕ ماجہِ ہٕنٛدِ شِکمہٕ پتہٕ زٮ۪تھ پتہٕ زندگی ہٕنٛدِس ٲخری پڑاوس تانۍ کُنہِ تہِ وقتہٕ اتھ چھِ گژھان لاحق ہٮ۪کان سپدِتھ تۄہہِ ووٚنوٕ سٮ۪ٹھاہ خوٗب کہِ یہِ چھُ اگرے احساساتنٕے ہُنٛد مسلہٕ آسہِ ہا تہٕ شاید ما کرِ ہا یہِ چھُ غالب سُنٛد پیوٚو مےٚ یاد سُہ اتنا ہی غم جو مجھ کو دینا تھا دل بھی یارب کئی دیے ہوتے تِم تہِ ٲسۍ لیکھان اتھ متعلق البتہ امہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ یِمو دِلس پٮ۪ٹھ دِل کِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ دِل کٮ۪ن تکلیٖفن پٮ۪ٹھ تہٕ تِہنٛدِس علاجس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ کہِ أسۍ وٕچھو نٔویٖن علاج کم چھِ ایویلیبل ڈاکٹر اکبر صٲبس کرو أسۍ گُزٲرِش کہِ گۄڈٕ کرن تِم پنُن مختصر تعارُف تُہۍ چھِو ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ پروگرامس منٛز آمٕتۍ البتہ یُس زن سانٮ۪ن وِورن ہُنٛد ناظریٖنن ہُنٛد تعداد چھُ سُہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان اشتیاق آسہِ سارنٕے کہِ ڈاکٹر اکبر صٲبن زانُن یِم کتہِ چھِ روزان ابتدٲیی تعلیٖم وغیرہ بچپن کِتھ پٲٹھۍ گُزریو تہٕ پتہٕ یِمو أسۍ یِمن زن اسہِ مین موضوٗع چھُ أزیُک تتھ متعلق بہٕ چھُس اکھ ایوریج مڈل فیملی منٛز آمُت بُگام بٹپورہ چھُ گام اکھ چالورا تحصیلس منٛز ڈسٹرکٹ سرینگر تِمن دۄہن اوس ڈسٹرکٹ سرینگر وۄنۍ چھُ ڈسٹرکٹ بڈگام تہٕ أسۍ زاے تتہِ أکِس عام مڈل ایج مڈل کلاس فیملی منٛز اَسہِ کٔر لوکل تعلیٖم لوکل گورمنٹ ہایر سکوٗل لوکل گورمنٹ پرایمری سکوٗلس منٛز تمہِ پتہٕ گٔے أسۍ گورمنٹ ہایر سیکنڈری سکوٗل واتھورا ییٚتہِ زن أسۍ میٹرکس تانۍ کوٚر تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ SP کالیج سرینگر 10+2 خٲطرٕ تِمن دۄہن اوس PUC فٔسٹ ییر آسان آز چھُ 10+2 تہٕ تمہِ پتہٕ گٔے أسۍ گورمنٹ میڈِکل کالیج سرینگر سِلیکٹ ییٚتہِ زن MBBS اَسہِ کمپلیٖٹ کوٚر MBBS پتہٕ کٔرۍ مےٚ أکِس 1-2 ؤری فیٖلڈس منٛز تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ شیر کشمیٖر انسٹِچوٗٹ آف میڈِکل ساینسز ییٚتہِ زن مےٚ بیٛاکھ ڈگری ماسٹر آف سٔرجری حٲصِل کٔر MS تہٕ MS پتہٕ 1 ؤری گٔژھِتھ گوٚوُس بہٕ پتہٕ نٮ۪بر کیرلا چترا میڈِکل سینٹر ہارٹ تہٕ واریاہ بوٚڑ سینٹر ییٚتہِ زن ہارٹ تہٕ صرف برینُک علاج چھُ سپدان تتہِ کٔر مےٚ MCH کارڈیو واسکیولر تھورسک سٔرجری ہٕنٛز ڈگری 3 ؤرین حٲصِل یہِ ٹایم اوس 1995 to 1997 ڈسمبر 3 ؤری تمہِ پتہٕ آیہِ أسۍ تورٕ پتہٕ ٲسۍ أسۍ نیکسٹ قریٖبن 22 ؤرین سورا انسٹِچوٗٹس منٛز کٲم کران مختلف فیکلٹی پوزیشن پٮ۪ٹھ اسسٹنٹ پروفیسر پٮ۪ٹھٕ پروفیسرس تانۍ تہٕ اتھ منٛز ٲسۍ أسۍ صرف زیادٕ تر یہِ ہارٹٕچ سٔرجری تہٕ لنگ سٔرجری کران بیٚیہِ رگن ہٕنٛز سٔرجری تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ یِمن ٹیٖچر سٹوٗڈنٹن ٹریننگ دِوان کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ہارٹ سٔرجری کرٕنۍ یتھ منٛز زن واریاہ سٹوٗڈنٹس چھِ ونکیٚس یِم زن مختلف ایریاہن ہندوستان کٮ۪ن منٛز پھٔہلِتھ چھِ یِم زن ونکیٚس تتہِ ہارٹ لیڈنگ انسٹِٹیوٗشنز آف د کنٹری تہٕ کینٛہہ
سٹوڈنٹ مین ونکس گلفس مز کران ایز لیڈنگ کارڈیاک سرجنز. بیسکلی اس میں بچپنس مز میٹرکس تان کہین تہ خیال کہ مے کیا بنن. البتہ میٹرک پتہ میں کینٛہہ ٹیچر یمو زن گائڈ کورس کہ بن سا ڈاکٹر تو کور اس میڈیکل سلیکٹ ایس پی کالجس مز. توتان اوس نہٕ سٲنِس سکوٗلس منٛز میڈیکل. تہٕ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ محنت کٔر تہٕ بہٕ گوس باقین لڑکن برونٛہہ تہٕ بہٕ ہیوٚکُس تمام کمپیٹیٹو ایگزامنیشن منٛز برونٛہہ پٔکِتھ. بیسکلی چھُ زٕ چیٖز کٲنٛسہِ تہِ سٔرجنس کانٛہہ تہِ سٔرجن یُس یا فِزِشن بنہِ أمِس گژھِ زٕ چیٖز آسٕنۍ. اکھ گژھِ بیسک ٹیلنٹ آسُن بیٚیہِ گژھِ أمِس چاہت آسٕنۍ کہ بہٕ پکہٕ برونٛہہ. بیسک ٹیلنٹ اگر آسٮ۪س نہٕ اگر یہِ خبر کۭژاہ کوٗشش تہِ کرِ بہت مشکل ہے. یِم چھِ زٕ چیٖز ضروٗری. اکھ چھُ بیسک ٹیلنٹ بیٚیہِ چھُ ماحول یُس زن اتھ اپارچُنِٹیٖز تہٕ ترٛیٚیِم چھُ پتہٕ پراپر گایڈنس. ڈاکٹر اکبر صٲب اکھ کتھ پٔتمہِ لٹہِ اوس سعادت مے مِلیمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پروگرام اوسوٕ تمہِ ساتہٕ اکھ کتھ آیہِ نہٕ تمہِ وِزِ تہِ پرژھنہٕ کِہینۍ سۄ پرژھو آز کہ ییٚمہِ ساتہٕ زن سُپر سپیشلایزیشنُک انتخاب اوس کرُن کارڈیو ویسکولر یُس زن یہِ تھوریکسک سرجری یِہوے ڈپارٹمنٹ کیازِ چُنوٕ تۄہہِ یہِ اوسا اتفاق تۄہہِ دیُتوٕ انٹرنس تہٕ أتھۍ منٛز گژھِ سِلیکشن کِنہٕ تۄہہِ ٲس کانٛہہ انکلینیشن ٹُوٲرڈٕز دِل. بیسکلی ییٚمہِ ساتہٕ سُپر سپیشلایزیشن سِلیکٹ چھِ یِوان کرنہٕ امہِ برونٛہہ چھُ اَسہِ ڈاکٹرن مختلف ڈپارٹمنٹن منٛز روٹیشنس پٮ۪ٹھ سوزان. اتھ منٛز چھِ اَسہِ تمام ڈپارٹمنٹن ہٕنٛز اِنز اینڈ آوٹس لگان پتہ. اتھ منٛز باسیٚو مےٚ کہِ ساروی کھۄتہٕ چیلینجنگ برانچ یُس زن چھُ یہِ ہسا چھُ کارڈیو واسکولر اینڈ تھوریکسک سرجری. چوٗنٛکہِ مےٚ اوس بچپن پٮ۪ٹھ چیلینجنگ جابس تُلنُک شوق تہٕ بیٚیہِ یہِ ہارٹس سۭتۍ اتھٕ لاگُن یا ہارٹ اتھس کِتھ رٹُن تہٕ پتہٕ اتھ سرجری کرُن تِمن دۄہن اوس واریاہ مُشکل جاب یہِ باسان. تِکیازِ اکھ ٹایم اوس ییٚمہِ ساتہٕ وننہٕ اوس یِوان ہارٹس سۭتۍ نسا پزِ نہٕ اتھٕ تہِ لاگُن کینٛہہ انسان مرِ. پتہٕ ییٚلہِ مےٚ وُچھ کہِ اتھ منٛز چھِ اتھ چھِ ہٮ۪کان سرجری تہِ گٔژھِتھ اتھ چھِ ہٮ۪کان اتھ ریپیر تہِ کٔرِتھ اتھ چھِ اندر تہِ ہٮ۪کان أژِتھ اتھ چھِ أنٛدرٕ والوٕز آسان یا سُراخ آسان اوپن ہارٹ تہِ ہٮ۪کان کٔرِتھ ہارٹ چھِ ہٮ۪کان رُکٲیِتھ تہِ تہٕ مےٚ باسیٚو یہِ واریاہ اینچانٹنگ. تہٕ تمہِ ساتہٕ کوٚر مےٚ یہِ ڈِسایڈ کہِ نہ مےٚ پزِ یہِ برانچ سِلیکٹ کرٕنۍ تہٕ امہِ سۭتۍ یی ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن تہِ فٲیدٕ تِکیازِ تِمن دۄہن اوس نہٕ شاید اوس اکُے سٔرجن ٹوٹل ییٚتہِ کشمیٖرس منٛز عبدالحد گوٗروٗ یُس زن ییٚتہِ اوس باقٕے اوس نہٕ کٕہٕنۍ کارڈیاک سٔرجن ییٚتہِ. ڈاکٹر یُس یہِ ٹایٹل چھُ CVTS کارڈیو ویسکولر تھوریسک سرجری ڈپارٹمنٹ گۄڈٕ یِم سٲنۍ ناظریٖن وٕچھن وٲلۍ چھِ یا یِم عام لُکھ چھِ یِمن نہٕ ییٖژاہ نالیج چھےٚ یہِ ٹیکنیکل چیٖزن ہٕنٛز تِمن اگر ایکسپلین کرو یہ CVTS ڈپارٹمنٹ یہ کارڈیو ویسکولر تھوریسک یہ کیا چھُ؟ کارڈیو واسکولر اینڈ تھوریسک سرجری اتھ منٛز چھُ گۄڈٕنیتھ کارڈیو مینز ہارٹ کارڈیاک گوٚو تمام سرجری تِم یِم زن ہارٹس دِلس کرنہٕ یِن. واسکولر گٔے رگہٕ یتھ زن أسۍ نسیں ونان چھِ اردوٗ پٲٹھۍ یا شریان چھِ ونان اردوٗ پٲٹھۍ. یِم چھِ تِم سارے جسمٕچہِ تِمن نسہٕ جسمٕچ تِم رگہٕ یپٲرۍ خوٗن سٔرکولیٹ کران چھُ چاہے تِم زنگہِ منٛز گژھن چاہے تِم کلس منٛز آسن چاہے تِم آرمزن منٛز آسن نرین منٛز آسن یِمو سۭتۍ چھِ یِم سٲری وُسکان زنٛدٕ. اگر یِمن منٛز کُنہِ تہِ رگہِ کینٛہہ پرابلم گژھِ تتھ وُسکانس چھُ خطرٕ آسان ڈیڈ گژھنُک یا گینگریٖن گژھنُک. یِمن رگن ہٕنٛز سرجری کرنہٕ خٲطرٕ اتھ چھِ ونان واسکولر ڈپارٹمنٹ. اتھ منٛز چھِ زیادٕ تر پرابلمز گژھان یِم زن یٔڈ اندر شاہرگ چھِ آسان یا گردن اندر شاہرگ چھِ آسان یِمن چھِ پیوان سرجری کرٕنۍ یِم چھِ ٹھیٖک پیوان کرنہِ اتھ چھِ ونان واسکولر ڈپارٹمنٹ. گوٚو کارڈیو واسکولر پتہٕ چھِ تھوریسک دیٹ میٖنٕز چیسٹ. چیسٹس منٛز چھُ اکھ گوٚو نیبرٕ کِنۍ چیسٹ وال یُس زن اَسہِ چھُ یتھ زن نیبرٕ کِنۍ اَسہِ یِوان چھُ اَتھِ بیاکھ چھُ اندر اتھ اندر چھُ لنگ زٕ شوٗشنٲرۍ یِم زن اَسہِ چھِ تہٕ یِم زن اَسہِ سون خوٗن صاف کران چھِ. أسۍ چھِ شاہ ہٮ۪وان شوٗشس منٛز گژھان شوٗشہِ منٛز چھِ صاف گژھان تمہِ پتہٕ چھِ سٲرسٕے جسمس گژھان انکلوٗڈنگ ہارٹ. اگر اتھ شوٗشس کانٛہہ پرابلم گژھِ سُہ تہِ چھِ یِوان اتھ تھوریسک سرجری منٛز. گوٚو یِم ترٛےٚ ایریا چھِ کارڈیو واسکولر تھوریسک سرجری. اکھ گوٚو ہارٹ بیٚیہِ گٔے یِم ویسلز باڈی ہٕنٛز رگہٕ تہٕ بیٚیہِ گٔے ترٛیٚیِم لنگس. سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ پٲٹھۍ کوٚروٕ تۄہہِ یہِ ایکسپلین کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان یُس زن یہِ CVTS چھُ اتھ منٛز کیاہ کیاہ سکوپ آف ؤرک چھُ. أسۍ یژھو ڈاکٹر صٲب زانُن کہِ یِم زن تۄہہِ کوٚروٕ پننِس ابتدٲییس منٛز تہِ کوٚروٕ تۄہہِ ذِکر کہِ مُختٔلِف تکالیٖف چھِ گژھان یِم زن زنہٕ گرے چھِ آسان تہٕ مُختٔلِف تکلیٖف چھِ تِم یِم زن پتہٕ یِمن أسۍ ایکویٲرڈ ہارٹ ڈِزیٖزز ونان چھِ یا باقٕے یِتھۍ معاملات چھِ. ویوٚٹھ پوٚٹھ پٲٹھۍ تۄہہِ گٔے تقریٖبن پٔتِم 3 دٔہِلۍ گٔے تۄہہِ کٲم کران ییٚتہِ فیٖلڈس منٛز یِم زن عام تکلیٖف تۄہہِ وٕچھوٕ چاہے کانجنائٹل چھِ یا ایکویٲرڈ چھِ تِمن متعلق کٔرتو تُہۍ سم اپ جسٹ 2-4 ؤنِو تُہۍ تمہِ منٛزٕ یِم زن کامنلی تۄہہِ وٕچھوٕ ییٚتہِ کشمیٖر کانٹیکسٹس منٛز. کنجنائٹل ہارٹ ڈِزیٖزن منٛز یتھ منٛز زن یِم بچہِ زٮ۪وان چھِ یِمن زن ساروی کھۄتہٕ عام ڈِزیٖز چھِ آسان
ہارٹس گود آسان یس زن ونان وی ایس ڈی تو دویم کامن امہ پتہ اے ایس ڈی وی ایس ڈی بنمین دون چیمبرن آسان تو اے ایس ڈی ہرمین دون چیمبرن آسان ژور چیمبر آسان ہارٹس پیٹھم بنم بنمین دون اگر آسہِ تتھ وی ایس ڈی ونان اگر ہرمین دون آسہِ تتھ ونان اے ایس ڈی یم ساروی کھۄتہٕ کامن امہ علاوہ ڈیفیکٹس کنجنیٹلس مطلب پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس ششچن رگن تو جسمچن رگن دون واٹ اگر آسان تتھ ونان پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوس یہ کامن اکھ ڈیزیز باقی ڈیزیز ریئر مطلب پیتھالجی آف فالو ٹرانسپوزیشن آف گریٹ آرٹریز ریئر ڈیزیزز یم چھن تیس کامن کی یہ زن یم زٕ ڈیزیزز اگر یم تہ چھن تیس ان کامن کی یم تہ 2 یا 3% پر 1000 پاپولیشن آسان ٹھیک تو یہ زن پتہ أسۍ کرو اکوائڈن ہز کت یتھ متعلق زن زیادہ سٹرس دمو آز کیازکہ تمیک واریاہ تعلق ڈاکٹر صاحب ونان کہ یہ ہسا سانہ طرز زندگی ست سانس لائف سٹائلس ست ہسا امیک واریاہ تعلق ہارٹ ڈیزیزز کم گھنک یا زیادہ گھنک تمن متعلق کرتو تھی تھوڑا سا ویسنے کہ کت پٲٹھۍ کم عام تکلیف وچھو تہ یم زن ہارٹس رلیٹڈ أسۍ کرو پرٹیکولرلی ہارٹ سے متعلق اڈلٹن مز زیادہ تر ساروی کھۄتہٕ کامن کشمیرس مز یا جموں کشمیر سٹیٹس مز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز سہ تکلیف یس زن بچپنس مز انفیکشن ہٹس گژھان مگر ہٹس انفیکشن گژھان مگر ہارٹس ژوٚپ لگان تہ مطلب گو ہارٹک والو تو ہارٹک ماز ات پہ امیک اثرات گژھان تمہ سۭتۍ کہ امیک ہارٹک یم والوز خراب گژھان تو یم والوز پتہ سبسیکوینٹلی اکہ نتہ اکہ لٹہ پیوان بدلاون یا شہرن یہ ساروی کھۄتہٕ کامن جموں کشمیر سٹیٹس مز بلکہ سب کنٹیننٹس مز انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ریزن کہ یہ ہیلتھ فیسلٹیز پتمین دہلین مز تیز اصل کی یہ زن ونکس ون ہیوتن یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز تہ کم گھن کیازِ ون ارلی ڈائگنوز گژھان سور تھروٹ گژھِ کٲنٛسہِ ہٹس کر کٲنٛسہِ معموٗلی انفیکشن ہوٹ گژھِ خراب تم ڈاکٹرس گژھان دوائیات کھٮ۪وان یہ تکلیف گژھان ٹھیک ات مز اکھ جراثیم اکھ بیٹا ہیمولیٹکس سٹریپٹوکوکس بیٹا ہیمولیٹکس سٹریپٹوکوکس یہ جراثیم اکھ یہ زن ہٹس پہ انفیکشن کران یم سات یہ انفیکشن ہٹس کران ام نیران امیونالوجیکل ریئیکشن گژھان ام سۭتۍ ہارٹس پہ اثر گژھان ام کٮ۪ن أنٛدرِمٮ۪ن وارن یتھ زن ونان اینڈوکارڈیم تو ام کس والو یُس زن ات بند کران ہارٹس رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ات گژھان ورم پتہ گژھان یہ وار وار یہ والک چونگر گژھان ات خراب گژھان یہ پتہ بدلاون پیوان یا زیادہ تر آپریشنز یم زن ونکس کشمیرس مز گژھان یمے والو آپریشن آسان میجارٹی بالکل یم زن ونکس سورس مز تہ کران ونکس یا باقین سینٹرن یم گژھان تم یمے والو آپریشن گژھان یا پیوان شہرن نہ پیوان بدلاون ات بدلاون والو کینٛہہ قسم اکھ قسم تتھ مز میکینکل ہارٹ والو یس اکہ قسم ونو أسۍ میٹلک بنیومت آسان تو تم تراونہ تتھ پیوان پرمننٹلی اینٹی کوگولنٹ خون ٹون گھنک دوائیات سرسی لائف اکی لٹہ بنانے پتہ ہمیشہ خطرہ بالکل ڈاکٹر صاحب ات متعلق کرو واریاہ ڈیپتھس مز کت کیاز مے باسان ناظرین تہ آسان چاہان کہ ات متعلق کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ مگر ییٚتٮ۪تھ پے اسہِ رُکُن أکِس اکھ بریک چھُ اکھ وقفہٕ چھُ ناظرین تُہۍ چھِو زانان کہ أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ أکِس وقفس خٲطرٕ رُکان بس تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے پروگرام گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سۄلبہٕ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان تمہ سۭتۍ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تو بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ وٲژ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن پورٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تہ مالس ہُریر کرنہٕ باپتھ کٔرِو نزدیکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپور فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر
का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK जो हर सुबह हम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक DD कशिश चैनल से बराह रास्त टेलीकास्ट होता है। वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। अरीबा, आप शुरुआत करें सुर्खियों की। मेरे पास नाज़रीन पहला एक अंग्रेजी अखबार है। उस पर जो पहली सुर्खी है, MEAS S जयशंकर इनॉग्रेट्स JK's फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, JNK फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया LG। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी शेयर सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद 1 अप्रैल से नाफिज होगा, इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता अहकामात सादिर, इबादत गाहें मुस्तस्ना। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है नाजरीन। इससे सुर्खी सुनिए, ट्रैक्स बीइंग लेड ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन रेसी। इसी से एक और सुर्खी, लद्दाख सेट्स गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट फ्रोजन हाफ मैराथन लेक। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी 2 ज़ैली सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। चीफ सेक्रेटरी की श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर के वक्त को कम करने की हिदायत, 7 दिनों के अंदर दारुल खुलाफाई शहरों के लिए ITSM को फाल बनाने पर जोर। दूसरी सुर्खी, श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पंथाल टनल मुकम्मल 15 मार्च को खुल जाएगी, चट्टानें खिसक आने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होने का मसला खत्म होगा। जी नाजरीन, एक और अंग्रेजी अखबार से सुर्खी, एक्शन इनिशिएटेड अगेंस्ट 13 प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर एलिज्ड फ्रॉड इन आयुष्मान भारत स्कीम। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, अवामी अहमियत के प्रोजेक्टों की तामील में गैर जरूरी ताखीर को कम करें मुशीर भटनागर। हेल्थ केयर की बुनियादी ढांचे के बड़े मंसूबों की पेशरफ्त और सूरत हाल का जायजा लिया। जी नाजरीन, एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है मेरे पास और इससे सुर्खी सुनिए, वाटर बॉडीज आर प्रेशियस गिफ्ट्स एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सो एनरोचमेंट्स ऑन देम नीड रिमूवल ऑन वॉर फुटिंग बेसिस इन JNK। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी शेयर सुर्खी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को अवामी तहरीक बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में मौसमियाती निज़ाम को साफ सुथरा रखने की जरूरत, सरकार की जाने से इकदाम उठाए गए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। आपके पास अखबार खत्म हो गए, मेरे पास एक आखिरी अखबार बचा है। इसकी एक ज़ैली सुर्खी है, श्रीनगर में मुजव्वज़ा G20 इवेंट तैयारियां जोरों पर, सूबाई कमिश्नर कश्मीर की सदारत में आला सतही मीटिंग। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं दिल के अमराज के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब के साथ, जो कि हेड डिपार्टमेंट ऑफ CVTS सर्जरी हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग श्रीनगर। इनके साथ सिलसिले कलाम जारी रहेगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर तारिक मरगूब साहब जो हैं एजुकेशन गुड मॉर्निंग एजुकेशन के जरिए कुछ मुफीद मुख्तसर जानकारी पहुंचाते हैं आपके पास। आइए पहले देखते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन का ये सेगमेंट फौरन, और उसके बाद डॉक्टर अकबर साहब के साथ मजीद बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बहुत अहम इस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं। वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी तालीम हासिल करे, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, बहुत अच्छे कपड़े दें उसको, बहुत अच्छा खाना दें, लेकिन क्या बहुत अच्छी परवरिश भी हम दे देते हैं? पेरेंटिंग एज पेरेंट्स, क्या वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? देखिए, हमारे पास हम सारी चीज़ें बच्चों को दे दें, बहुत अच्छी चीज़ है, तालीम देना बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात भी है, अच्छी से अच्छी तालीम दें, लेकिन एक तालीम जो हम चाहेंगे, जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल है, अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें हम ना दें, उसको कहते हैं संस्कार या इखलाकियात या इखलाकी अक़दार, अगर हम बच्चों में डेवलप ना करें तो खुदा न खास्ता ऐसी परेशानी डेवलप हो सकती है ज़िंदगी में। मैं आपको विजय उनका जो रेमंड्स के मालिक है, आप देख लीजिएगा, उनके बारे में आप देखिए 10,000 करोड़ का मालिक है विजय सिंघानिया। इसकी सुनिए खुद। बात पर यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो? आप भले ही इस खबर को सुनकर हैरान हो, लेकिन ये सच है। रेमंड कंपनी के संस्थापक विजय पथ सिंघानिया आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। I have gifted the company to him, maybe very stupidly. I gifted everything I earned in my life to him. मेरी फैमिली बहुत रोई,
कि तुमने सब कुछ दे दिया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने सिर के ऊपर छत भी नहीं छोड़ी. I never expected a Singhania to behave like this, and that also my son. That's what makes my life incomplete. उस समय मैं भीख मंगा हो के उसके सामने नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे भूखा भी मरना. बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ. आने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला. तालीम तो उन्होंने बहुत अच्छी दी अमेरिका में, इंग्लैंड में, लेकिन तालीम के साथ ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज दे देते हैं कि ये सारी चीजें देनी बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कार, जो इखलाकी इक़दार, जो हमारे वैल्यूज हैं, उनको मत भूलिएगा. 10 मिनट जब हम टीवी बच्चे के साथ देख सकते हैं, ड्रामा देख सकते हैं, तो 10 मिनट. हमारे वक्त हमारे वालिद साहब या अक्सर ऐसे होता था कि कहानियां बोलते थे हमारे बुजुर्गों की, क्योंकि हमारे में वो रिलेट करते हैं. जब वो बच्चे रिलेट करना सीखेंगे तो वो बॉन्डिंग आ जाएगी, एक दूसरे की रेस्पेक्ट आ जाएगी. पेरेंट्स कौन होते हैं, उनका वैल्यू क्या है, कहीं देर ना हो जाए. ये चीजें बहुत जरूरी है और ये पेरेंट्स को करना है. हम कहते हैं सब कुछ दे देंगे, जो बच्चा चाहता है वो दे देंगे, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन साथ में ये इखलाकियात भी दे दीजिएगा. ये देने की, और बच्चे सीखते कैसे हैं? इट इज नॉट कि आप फिलॉसफी बताएं. मैं बच्चे को बोलता हूं बेटा सिगरेट नहीं पीना. बच्चे सीखते हैं ऑब्जर्वेशन से, बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, बच्चे इन्वॉल्व. अगर मैं अपने माँ बाप के पांव दबाऊंगा तो वो देखेगा, उसमें वो आ जाएंगे. मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छे इखलाक के साथ बात करूंगा तो कल वो मेरे साथ ऐसा करेंगे. सो वो सिखाया जा सकता है, बिकॉज हम प्रैक्टिकली, क्योंकि हम जो रियल हीरोज हैं उनको हीरो ना बना के खुद हीरो बनिए ना उनके लिए. आप रोल मॉडल खुद बन सकते हैं, घर में बन सकते हैं, अपने बाप को बना सकते हैं, अपने दादाजी की बताइए कहानी, अपना बताइए, उनको रोल मॉडल वो बताइएगा. इखलाकियात तब वो इनकलकेट होंगे. मैंने वही कहा कि ऑब्जर्व से और इन्वॉल्व करने से. इन्वॉल्व अगर आप करेंगे, बेटा आज आपने बहुत अच्छा, जरा दादाजी के पांव दबाइए, वो दबाएगा तो बड़े होके भी उसमें वो आदत रहेंगी, बिकॉज सबकॉन्शियसली वो उसमें हैबिट बन चुका होगा, उसमें वो आदतें आ गई होंगी, वो संस्कार आ गए होंगे, वो इखलाकियात उसमें डेवलप हो गए होंगे. लेकिन यही जिम्मेवारी सिर्फ पेरेंट्स की है. और ये पेरेंट्स देख लीजिएगा, नहीं मैंने तो बच्चे को सब कुछ दे दिया, जो वो मांगता है मैं दे दूं. नहीं, एजुकेशन अच्छी दे दीजिए, खाना पीना अच्छा दे दीजिए, जो माँ बाप का फर्ज भी है, लेकिन ये देना उससे ज्यादा बड़ा फर्ज है. अगर आप चाहते हैं कि ये जिंदगी हमारी सुकून से गुजरे और उनकी सुकून से गुजरे. पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है. ये सारा दिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है. तब मैं कहता हूँ ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया में ये रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग्स, ये डेवलप हो जाए. तो आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मरगूब साहब. हर रोज़ आपके इस एपिसोड से, आपके इस नए जो सेगमेंट होता है, हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को ये पसंद आया होगा. और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अकबर साहब के साथ, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं CVTS डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग श्रीनगर. डॉक्टर साहब अख लकट कथ अक्सर वनान दवान दिल मश सुम हकीकत. बिल्कुल हकीकत. हर कस पन्निस वश संबत आसान आम तौर हार्ट पच अप डाउन आसान 5-10% मगर उमूमी तौर उमूमी तौर. अच्छा, युस जन ऐसे अख ट्रेंड वुच पतमो कैंसर वरियो पेट यम जन नौजवानन मज हार्ट अटैक्स गई वारिया ज्यादा. बाज अवकात अक्सर अवकात वनो गसान फैटल प्रूव यम फोत सपदान युत यह हार्ट अटैक गसान तो गोडनेथ यसो तह नश जानन कि अमिक वेठ पूठ वजूहत क्या. तो दोयम पार्ट अमे सवाल यह कि यम सात हार्ट अटैक बासे तमिस मज कम अलामात गसान नौजवानन मज तो इमिजिएटली क्या हेको करित कल जन हस्पताल ताम वातो तुत काल क्या हेक इंसान करित जुस जन जू बचान. सही यम दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आम लूकन गसी पता आसन हार्ट अटैक अलामत तो करन क्या नंबर 1. नंबर 2 गोड करो गोडनकिस सेगमेंटस पे कि अस क्या बसान आज ज्यादा लकटन हार्ट अटैक गसान यम ब्रोस गसान. अत मुख्तलिफ वजूहत. सारी खुद बोड़ वजह कि अगर आज ब्रो 30 वरी या 40 वरी गसो तिमन दोन रसल रसाइल वारिया कम, ट्रांसपोर्ट वारिया कम, ज्यादातर लुक वकल पकान, पैदल पकान.
تو بیٚیہِ زیادٕ تر لُکھ جسمٲنی کٲم کران کھٮ۪وان چٮ۪وان عام طور یہ زمین منٛز نیران اوس فریش ویجٹیبلز فریش فروٹس آٹُک تِمن دۄہن اوس نہٕ زیادٕ تر یِم زن آز تۄہہِ یہِ جنک فوڈس چھِ ریڈی میڈ فوڈس چھِ فوڈس چھِ یِم ٲسۍ نہٕ تِمن دۄہن ایویلیبل کینٛہہ نمبر 2 تِمن دۄہن ٲس نہٕ مِلاوٹ تہِ ییٖژ کینٛہہ یہِ زن آز چھِ اگر تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚس چھِ میجارٹی آف د فوڈس یِم زن وٕنکیٚس مارکیٹس منٛز ایویلیبل چھِ اڈلٹریٹڈ یتھ آسٮ۪کھ کھنڈ ترٲیِتھ ایڈِشنل یتھ آسٮ۪کھ پرزرویٹو ایڈِشنل چیٖز چھِ کلیکٹولی کران سٲنِس صحتس پٮ۪ٹھ اثر سیڈنٹری لایف سٹایل یُس زن قٲیِم گوٚو پٔتمٮ۪ن کینٛہہ دہلٮ۪ن منٛز بِکاز کہِ عام طور چھِ ہر کٲنٛسہِ وٕنکیٚس ٹرانسپورٹ کینٛہہ نہ کینٛہہ ایویلیبل کٲنٛسہِ چھِ بایک ایویلیبل کٲنٛسہِ چھِ سکوٗٹر ایویلیبل کٲنٛسہِ چھِ گٲڑۍ ایویلیبل یِتھ کٔنۍ چھِ زیادٕ تر لُکھ یِم زن خاص کر ایجوکیٹڈ کلاس چھِ یِم چھِ صبحس گاڑِ کھسان وٲتۍ دفتر تتہِ چھِ سُہ شامس نیران دۄہس بِہِتھ آسان پتہٕ چھِ واتان گرٕ یُس یہِ سیڈنٹری لایف سٹایل چھُ یتھ منٛز یہِ پکُن ختم گوٚو یتھ منٛز یہِ جسمٲنی ورزش ختم گٔے یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ وجہ کہِ یُس زن أرلی ہارٹ اٹیکس کران چھُ نمبر 2 یُس زن یہِ فوڈ ہیبٹس اَسہِ چینج گٔے برونٛہہ ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان صاف طریٖقس سان بتہٕ کھٮ۪مہو سیُن کھٮ۪مہو یُس زن گرِ تیار اوس أسۍ وٕنکیٚس چھِ أسۍ زیادٕ تر لُکھ یِم زن خاص کر اپر کلاس تہٕ اپر مڈل کلاس یِم زن چھِ تِم چھِ گژھان دُکانن پٮ۪ٹھ تتہِ چھِ انان ٹِلڈ فوڈس ماز تہِ تیارٕے کۄکُر تہِ تیارٕے باقٕے یِم زن مشروٗم تہِ تیارٕے دال تہِ تیار یِم سٲری ریڈی میڈ انان گرِ کران تیار اتھ چھِ آسان پرزرویٹِوٕز ترٲیِتھ اتھ چھُنہٕ آسان صحیح طریٖقس منٛز تیار کٔرِتھ بیٚیہِ یِم سٲنۍ بچہِ چھِ یِم زن گۄڈٕ پٮ۪ٹھے چھِ لگان جنک فوڈس کُن چپس چھِ کھٮ۪وان کُرکُرے چھِ کھٮ۪وان لیز چھِ کھٮ۪وان یِم باقٕے مختلف کولڈ ڈرنکس چٮ۪وان کولڈ ڈرنکسن منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ اتھ منٛز چھُ واریاہ ہاے کوانٹٹی پیسٹسایڈس یُس زن پٔتمہِ لٹہِ بین تہِ کرے کینٛہہ ٹایمس پتہٕ گٔے بیٚیہِ دُبارٕ چالوٗ بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھُ واریاہ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ مُضِر خاص کر میادٕ خٲطرٕ تہٕ خاص کر ہارٹچن رگن خٲطرٕ اتھ چھُ ہاے کیلوری کنٹینٹ آسان یُس زن انسانس بذاتہِ خود اوبیزٹی دِوان چھِ ہاے وزن دِوان چھِ اگر أسۍ سارنٕے فیکٹرن ہٕنٛز کرو کٲم یِم زن اَسہِ دِوان چھِ اوور آل ہارٹ اٹیکس کُن پکناوان چھِ یا ہارٹ کہِ صحت خٲطرٕ مُضِر چھِ اتھ منٛز چھُ گۄڈٕنیتھٕے نمبر 1 یِوان یُس زن عام طور یُس زن انکریز چھِ گٔمٕژ پرسنٹیج سُہ گوٚو ڈایبٹیٖز شُگر بٮ۪مٲرۍ ڈایبٹیٖز تہِ گٔے امی کِنۍ انکریز کیازِ لُکو زندگی ہُنٛد لایف سٹایل تہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار وجہ یہِ ڈایبٹیٖز ہُنٛد انکریز گژھُن بیٚیہِ چھُ دوٚیِم وجہ چھُ وزن زیادٕ گژھُن وزن تہِ چھُ زیادٕ گژھان امی کِنۍ مےٚ ووٚن یُس یہِ چینج لایف سٹایل ڈایٹ ہیبٹ تہٕ ترٛیٚیِم گوٚو سیڈنٹری لایف سٹایل ژوٗرِم گوٚو سموکِنگ سموکِنگ چھُ بوٚڑ بار فیکٹر ہارٹ ڈِزیٖز ہُرنُک سموکِنگ سۭتۍ چھِ شُشکٕے یوت کینسر نہٕ کینٛہہ زنگن ہٕنٛز رگے یوت چھنہٕ تنگ گژھان کینٛہہ اڑٮ۪ن چھِ زنگہٕ پیوان ژٹنہٕ کیازِ یِمن چھِ سِگریٹ سۭتۍ گژھان رگہٕ بنٛد تِمن چھِ پیوان یتھ بنان چھِ أسۍ برجرز ڈِزیٖز تتھ چھُ گینگریٖن گژھان پتہٕ چھِ پیوان زنگٕے ژٹٕنۍ تہٕ کینٛہہ لُکن چھِ ہارٹچہِ رگہٕ گژھان بلاک تہٕ یِم چھِ ہارٹچہِ رگہٕ چھِ تنگ گژھان امہِ سِگریٹ سموک سۭتۍ اتھ منٛز چھِ 37 ڈفرنٹ انگریڈینٹس ٹوٹل چھِ 150 70 چھِ انسان سٕنٛدِ ہارٹ خٲطرٕ مُضِر نِکوٹیٖن چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تمہِ منٛزٕ تہٕ یہِ چھُ ہارٹچن رگن سُکڑاوان یہِ چھُ تنگ کران یِمن تہٕ الٹِمیٹلی ییٚلہِ تٔمۍ باقٕے 2-3 فیکٹر بیٚیہِ سۭتۍ گژھنس اوبیزٹی گژھٮ۪س ڈایبٹیٖز گژھٮ۪س پتہٕ چھُ ہارٹ اٹیک گٔے یِم 4 فیکٹر پوٗژِم فیکٹر چھُ یُس زن زیادٕ ہاے چربی دار غذا کھیٚیہِ یتھ منٛز زن تیٖل چھِ یِوان گٮ۪و چھِ یِوان تھٔنۍ چھِ یِوان یا کانٛہہ تہِ سُہ چیٖز چھُ یِوان یُس زن تیٖلس یا گٮ۪وس منٛز تٔلِتھ آسہِ یتھ منٛز سٲنۍ چپس تہِ چھِ گژھان شٲمِل یتھ منٛز تِم سٲری چیٖز چھِ گژھان یِم زن أسۍ جنک فوڈز استعمال چھِ کران یِم سٲری چیٖز چھِ ہاے کولسٹرال لیول انکریز کرنُک اکھ بوٚڑ بار وجہ آسان تِمن لُکن یِمن زن آلریڈی کولسٹرال لیول زیادٕ آسہِ اگر تِم ٹھوٗل کرن استعمال تمہِ کِس یوکس منٛز زوٗنہِ منٛز چھُ واریاہ زیادٕ کولسٹرال آسان اسلیے پزِ نہٕ تِمن یوک استعمال کرٕنۍ کینٛہہ پزِ نہٕ تِمن کینٛہہ ہٮ۪کان استعمال کٔرِتھ بیٚیہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ امپارٹنٹ چھُ کہِ یُس نفر پر ڈے کم سے کم 20 منٹ پیدل پکہِ تہٕ ہفتس منٛز کم سے کم وِگرس ایکزرسایز 5-7 منٹ یا اگر ماڈریٹ ایکزرسایز 150 منٹ کرِ أکِس ہفتس منٛز 20 minutes a day 5 days a week چھُ کٲفی اگر کانٛہہ یہِ ایکزرسایز کرِ أمِس چھُ واریاہ سرس تام ہارٹ ڈِزیٖز رُکان اگر آسٮ۪س تہِ کم گژھنُک چانس تہٕ بیٚیہِ چھُ وزن کم کرُن چھُ واریاہ ضروٗری تِکیازِ یِمن وزن زیادٕ چھُ
تمن ہارٹ ڈیزیز زیادہ چانس آسان بیٚیہِ چھُ سٹرس یُس زن أسۍ عام طور چھِ اگنور کران ییٚمِس لایف سٹایلس منٛز گرِ یا ماحولس منٛز سٹرس زیادٕ چھُ تمن پزن سٹرس بسٹٲرس استعمال کرٕنۍ نتہٕ چھِ امہِ سٹرس سۭتۍ تہِ ہارٹچہِ رگہٕ تنگ گژھان سٹرس مطلب گوٚو گرس منٛز چھُنہٕ ماحول ٹھیٖک کینٛہہ گرس منٛز چھِ دۄہے لڑایہِ آسان یا ڈپارٹمنٹس منٛز چھِ تیٖژ کٲم یا تیوٗت پریشر ورک لوڈُک کہِ یہِ چھُ ہمیشہِ روزان ٹینشنس تل امہِ سۭتۍ تہِ چھُ ہارٹ ڈِزیٖز ہُنٛد زیادٕ چانس آسان یم کر گراس کینٛہہ فیکٹرز مےٚ باسان امہِ کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت آیہِ ہٮ۪کن نہٕ یِم سم اپ گٔژھتھٕے تہٕ یُس زن یِم علاماتن ہُنٛد کوٚر اَسہِ ذِکر اَسہِ چھُ مطلب نوجوان چھُ اکثر چھِ أسۍ پران اخبارن منٛز چھِ سُرخی تہِ پران أسۍ چھِنہٕ تِم سُرخی پتہٕ پرانٕے زیادٕ مگر سوشل میٖڈیا چھُ وٕنکٮ۪ن بوٗم وٕنکٮ۪نس چھُ وٕنہِ آسان کُنہِ جایہِ کینٛہہ گژھنٕے تہٕ چھُ آسان کھوٚتمُت نیٹس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان 18 وُہٕرۍ 20 وُہٕرۍ 25 وُہٕرۍ 30 وُہٕرۍ اَتہِ چھُ آسان کہِ أمِس ہسا گوٚو ہارٹ اٹیک یہِ ہسا نِیو ہسپتال مگر یہِ واز ڈِکلیٲرڈ براڈ ڈیڈ یِمن معاملاتن منٛز عام پاپولیشن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ ییٚمیُک واریاہ زیادٕ یُس گژھان چھِ ہارٹ اٹیکس وٕنکٮ۪نس تِم زن امہِ وِزِ اَسہِ احتِیاطی تدابیر تُلٕنۍ چھِ امہِ وِزِ یوٗت کالٕے ہسپتال نِمون ہسپتال وٲتِتھ چھِ اکثر آسان یِمن ہٕنٛز حالت واریاہ زیادٕ خراب گٔمٕژ یا بعض اوقات چھِ آسان گُزریمٕتۍ یِم وتی أسۍ پکو گۄڈٕ دوٚیِم سیگمنٹس کہِ آز کیازِ چھِ لۄکٹٮ۪ن گژھان زیادٕ اَسہِ ووٚن وجوٗہات نو برونٛہہ اوس اَسہِ آسان کہِ اوکے 40-50 ہیوٚر گوٚو ایج تہٕ تمہِ پتہٕ ہسا چھُ ہارٹ اٹیک چانس مگر آز چھِ 20 وُہٕرۍ 25 وُہٕرۍ تہِ أسۍ وٕچھان یِمن زن ہارٹ اٹیک گژھان بالکل اسلیے أسۍ دپو کانٛہہ نفر چھُ 20 وُہُر یا 25 وُہُر أمِس کیٛاہ گژھِ نہٕ ہارٹ اٹیک 25% آف انڈین پاپولیشن چھِ وٕنکیٚس تہِ چانس کہِ تِمن ہیٚکہِ ہارٹ اٹیک گٔژھِتھ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ 10 to 25% انڈین پاپولیشن مختلف سٹیٹن منٛز چھِ یِمن زن ہارٹ اٹیک ہیٚکہِ گٔژھِتھ تِکیازِ یِمن چھِ ارلی اوبیزٹی آسان ارلی ڈایبٹیز آسان ارلی ہایپر ٹینشن آسان بلڈ پریشر زیادٕ آسان یِم چھِنہٕ کنٹرول آسان یِمن چھِ آسان چانس ہارٹ اٹیک چھِ علامات ہارٹ اٹیک علامات پہچانُک چھُ کینٛہہ طریٖقہٕ نمبر 1 چھُ یِمن چیسٹس برونٛہہ کنہِ دگ کران یہِ دگ چھنہٕ أکِس جایہِ آسان کینٛہہ أنٛگجہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ہٲیِتھ کینٛہہ یہِ چھِ سٲرسٕے چیسٹس اتہِ کران کھوورِ طرفہٕ یِمن دگ شروٗع چھُ گژھان کھوورِ طرفہٕ وۄکان ہیوٗ یا دگ ہِش کران یہِ چھِ ڈیٖپ سینسیشن آسان أنٛدرۍ کِنۍ چھِ باسان دگ یہِ دگ چھِ باسان یِمن انکریٖز گژھان کٮ۪ن لُکن چھِ باسان کہِ یہِ چھِ اَسہِ میادٕچ دگ تہٕ کٮ۪ن لُکن چھِ باسان اَسہِ گوٚو دم کٮ۪ن لُکن چھِ باسان اَسہِ گوٚو دم کٮ۪ن لُکن چھِ باسان اَسہِ چھِ میادٕچ دگ اگر أمۍ میادٕ دوا کھیوٚو یا دگہِ دوا پھوٚل أمِس گٔے نہٕ فرق 5-10 منٹن أمِس پزِ سمجھُن کہِ مےٚ چھُ ہارٹ اٹیک بیٚیہِ اگر یہِ دگ واریاہ ڈیٖپ چھِ کہِ أمِس پیوٚو رُکُن یا پتھر پیوٚس بِہُن یا باقٕے لُکھ چھِ وٕچھان أمِس چھِ وٕچھان کہِ یہِ چھُ امہِ دگہِ سۭتۍ واریاہ خراب حالتس منٛز بیٚیہِ لُکن پزِ وۄتھُن تھوٚد أمِس پزِ سپورٹ کرُن یہِ پزِ پتھر بیہناوُن یہِ پزِ سایڈس کُن تراوُن اکھ امپارٹنٹ غلطی یِم زن عام لُکھ چھِ کران اگر کانٛہہ نفر بے ہوش گوٚو کُنہِ تہِ وجہ کِنۍ چاہے تٔمِس برینُک وجہ آسہِ ہارٹُک وجہ آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ وجہ آسہِ یہِ پزِ نہٕ ہیوٚر کُن کلہٕ أمِس تھاوُن کینٛہہ یہِ پزِ لرِ تھاوُن امپارٹنٹ چھُ یہِ چھُ لرِ تھاوُن یہِ چھُنہٕ ہیوٚر کُن تھاوُن کینٛہہ ہیوٚر کُن تھاونہٕ سۭتۍ گژھِ أمِس پنٕنۍ زٮ۪و لگہِ أمِس پٔتھۍ کِنۍ تالس أمِس ہیٚکہِ شاہ رُکِتھ یہِ چھُ تھاوُن لرِ بیٚیہِ چھِ بیاکھ غلطی کران عام لُکھ کہِ یِم چھِ أمِس اَمہِ وقتہٕ تریش دِوان یوٗت کال نہٕ یہِ پوٗرٕ ہوشس منٛز یی تیوٗت کال گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ أمِس پیشنٹس یُس یہِ بے ہوش گژھِ أمِس گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ تریش دِنۍ تِکیازِ یہِ تریش چھِ أمِس اَمی واتنایہِ أمِس نۄقصان فٲیدٕ وجہ سٮ۪ٹھاہ اہم کتھ ؤنِو تۄہہِ کیازِ کہِ اکثر چھِ أسۍ وٕچھان یُتھُے وٕنہِ چھُ گژھان تٔمِس چھُ بِچارس آسان وۄنۍ دنٛد تہِ بِہتھٕے مگر توتہِ چھُس ٹھُکان چمچہٕ سۭتۍ یا کُنہِ سۭتۍ چھُس سۄ تریش گژھِ ایوایڈ کرٕنۍ عام لُکن چھُس بہٕ ونان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ بے ہوش گژھِ سُہ پزِ لرِ تھاوُن سُہ پزِ پوٗرٕ لرِ ساوُن لیفٹ سایڈس یا رایٹ سایڈس تہٕ پتہٕ پزِ تٔمِس برونٛہہ کُن پہن روزُن تٔمِس گژھِ وٕچھُن شاہ چھا کھسان ٲس مٕژراونٕچ کوٗشِش کرُن تاکہِ یہِ گژھِ شاہ ہیوٚن ہیوٚر کُن گژھِ نہٕ پھِرُن کینٛہہ اگر ہیوٚر کُن پھِرِوُن تمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس زیادٕ خطرٕ پرابلم گژھنُک بنسبت کہِ فٲیدٕ یِوان بیٚیہِ تریش گژھِ نہٕ امہِ وقتہٕ أمِس دِنۍ کینٛہہ تِکیازِ تریش ہیٚکہِ أمِس شاہ نالہِ منٛز گٔژھِتھ أمِس ہیٚکہِ شاہ رُکِتھ تمہِ سۭتۍ ٹھیٖک بیٚیہِ اگر کانٛہہ ایکسپٲرٹ آسہِ أمِس پتہ آسہِ کہِ کارڈیو پلمنری ریسسٹیشن کِتھ کٔنۍ چھِ کرٕنۍ ہارٹس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھِ کرُن PPR أمِس کِتھ کٔنۍ چھِ تھمپٕس دِنۍ سُہ نفر گژھِ برونٛہہ کُن سُہ ہیٚکہِ تٔمِس کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ پتھ کُن واپس پھِرِتھ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس شاہ دِتھ سُہ ہیٚکہِ تٔمِس تھمپٕس دِتھ مگر أمِس پتہ آسہِ عام لُکن خٲطرٕ یِمن نہٕ یہِ پتہ آسہِ کِتھ کٔنۍ چھِ کرٕنۍ ریسسٹیشن تِمن پزِ کھوورِ طرفہٕ یہِ یا دٔچھنہِ طرفہٕ ساوُن
تاکہ بتہ وشن شاہ چھا ہیوان کن کہین پتہ تمس نفرس آلو کرن یمس زن یہ پتہ آسی پی پی آر کیا بہتر چھا ام وز اگر مانتو تو یہ حالت مز آسہ بہتر چھا کہ امس تلن تھو تو امس نن مطلب نزدیکی اس تہ ہیلتھ سینٹر بالکل مگر تت تور ننس مز تہ گژھِ یہ احتیاط تھاون کہ یہ گژھِ لرے آسن بیٚیہِ گژھِ وٕچھان روزُن کہ یہ شاہ ہیوان کن کینٛہہ ٹھیک تو وۄنۍ امہِ وقتہٕ اگر وۄنۍ ییٖژ خراب حالت چھنہٕ کینٛہہ یہ چھُ کت کران یہ ٹھیک پٲٹھۍ شاہ ہیوان مگر دگ چھس خطرناک تو شک چھُ کہ یہ ہارٹ اٹیک اور یم اخ بوڑ بار نشانی امچ کہ یہ ہیٚکہِ ہارٹ اٹیک گٔژھِتھ اگر واریاہ پرسپایریشن گٔے وقت اور آو أمِس بیٚیہِ چھس دگ چھاتہِ دم چھُس باسان ہارٹ چھُس تیز باسان ژلان دُنیا باقٕے چھُس باسان نژان أمِس تیٚلہِ چھُ امہِ وقتہٕ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن طریٖقہٕ ایسپرین چھُ ہر جایہِ اویلیبل آسان ایسپرین ایسپرین 2 ٹیبلٹ یا 4 ٹیبلٹ أمِس ژاپنہٕ دِنہِ اچھا اکوٹے 4 ٹیبلٹ اکوٹ دِتھ کم سے کم 2 ٹیبلٹ اگر اکھ تہِ آسہِ اویلیبل دِنۍ 2 آسن اویلیبل دِنۍ 4 آسن اویلیبل دِنۍ یم چھِ ژاپنہِ أمِس ٹیبلٹ اکھ 2 دِژ منٛز دوٚپُس ژاپ سا یہ کر أمِس اِمیٖڈیٹ رِلیٖف اچھا ایسپرین منٛز واریاہ لایف سیونگ ڈرگ اگر یمن زن ہارٹ ڈِزیٖز آسہِ پانس آسہِ پتہ کہ مےٚ چھُ ہارٹُک تکلیٖف امہِ خٲطرٕ چھِ دوٲیات کھٮ۪وان تمن پزن ایکچولی ایسپرین 2 ٹیبلٹ پانس نِش تھاوٕنۍ سۭتۍ کہ کُنہِ تہِ وقتہٕ اگر تمن کینٛہہ باسہِ مےٚ کٕنہِ 2 ٹیبلٹ ژٲپِتھ تو سُہ کرِ یِمن اِمیٖڈیٹ رِلیٖف ہسپتال واتنس خٲطرٕ چھُ 1 گنٹہٕ یِوان ماننہٕ گولڈن اور یہ گوٚژھ نہٕ ضایع گژھُن کینٛہہ اگر کُنہِ گامس منٛز کانٛہہ پیشنٹ چھُ ییٚمِس زن شک چھُ کہ أمِس چھُ ہارٹ اٹیک ییٚمِس زن یِم نِشٲنی چھِ گژھان یہِ دگ چھِ أمِس گژھان مثال کے طور پر یہِ دگ چھِ أمِس کھوورِ نرِ کران یہِ چھُ چسٹس أمِس کران کھوورِ نرِ کُن گٔیس کھوورِ یتھ شاہس کُن گٔیس گردن کُن گٔیس پھٔکِس کُن گٔیس یہِ دگ چھِ ہارٹ اٹیکس منٛز یِمن سارنٕے جاین ہٮ۪کان گٔژھِتھ ٹھیک کٲنٛسہِ نفرس چھُ وومِٹنگ تہِ گژھان کٲنٛسہِ نفرس چھُ ناشا تہِ باسان امہِ پتہٕ ٹھیک تہٕ یہ نفر گژھِ نہٕ امہِ وقتہٕ تتھ ڈسپینسری پٮ۪ٹھ نیُن کہِ ییٚتہِ نہٕ ای سی جی فیسلٹی آسہِ یا ییٚتہِ نہٕ اتھ کینٛہہ کٔرِتھ ہٮ۪کو بہتر گوٚو یہِ تتھ جایہِ نیُن بہتر گوٚو تتھ جایہِ واتناوُن یتھ ہسپتالس منٛز ای سی جی فیسلٹی آسہِ بیٚیہِ ییٚتہِ ڈاکٹر سُہ ای سی جی پٔرِتھ ہیٚکہِ نزدیٖک تریٖن آسہِ نمبر 1 نزدیٖک تریٖن نمبر 2 ییٚتہِ ای سی جی فیسلٹی آسہِ نمبر 3 ییٚتہِ کانٛہہ ڈاکٹر آسہِ یُس ای سی جی پٔرِتھ ہیٚکہِ ٹھیک اگر نہٕ ای سی جی پٔکِتھ ہیٚکہِ کم سے کم سُہ ڈاکٹر آسٮ۪س فونس پٮ۪ٹھ اویلیبل ییٚمِس زن فونس پٮ۪ٹھ سُہ ای سی جی سوٗزِتھ ہیٚکہِ تہٕ سُہ اِمیٖڈیٹ أمِس وَنہِ کرُن کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھُ یہِ سسٹم چھُ کشمیٖرس منٛز اویلیبل کہ ای سی جی اگر ڈاکٹرس پانہٕ تگہِ نہٕ پرُن سُہ ہیٚکہِ یہِ فونس پٮ۪ٹھ بیٚیِس ڈاکٹرس سوٗزِتھ ییٚمِس ای سی جی پرُن آسہِ سُہ وَنہِ تٔمِس مشورٕ ژےٚ کیٛاہ چھُ کرُن تھرمبولیسِس ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ سینٹرس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س کٔرِتھ اتھ گولڈن اورس منٛز تمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ ہارٹ اٹیک بٔچِتھ ہٮ۪کان ڈاکٹر صٲب ایز اے سرجن اگر سرجری ہٕنٛز کتھ کرو وۄنۍ تۄہہِ چھُو ایز اے سرجن واریاہ ایکسپیرینس روٗدمُت أزکِس دورس منٛز اگر وٕچھو یُس یہِ ہارٹ سرجری گژھان چھِ اتھ منٛز چھِ واریاہ ٹیکنالجی ہُنٛد تہِ استعمال یِوان کرنہٕ یُس یہِ ٹیکنالجی ہُنٛد رول پلے گوٚو واریاہ ٹایم پٮ۪ٹھٕ تتھ بارس منٛز کیٛاہ چھُ تُہُنٛد اوپیٖنین کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان بیٚیہِ یُس یہِ اوپن ہارٹ سرجری اوس گژھان گۄڈٕ یا وٕنکٮ۪س کوٗتاہ رول چھُ تُہُنٛد ایکسپیرینس کیٛاہ چھُ ونان اوپن ہارٹ سرجری ٲس ییٚمہِ برونٛہہ تہِ یہِ چھِ 1953 پٮ۪ٹھ شروٗع سپدیمٕژ وُنیُک تام تہِ چلان یہِ چھُ اوپن ہارٹ روزِ چالو تِکیازِ کنجنایٹل ہارٹ ڈِزیٖزس منٛز چھُنہٕ وُنہِ پٔرمننٹ سولوٗشن کانٛہہ اتھ چھُ وُنہِ تہِ کران کینٛہہ کیسز چھِ کران کنجنایٹل ہارٹ ڈِزیٖز یِم زن کیتھٹر بیسڈ چھِ مگر زیادٕ تر پیشنٹن چھُ اوپن ہارٹ سرجری وُنکٮ۪س تہِ ضروٗرت پیوان اوپن ہارٹ سرجری منٛز چھِ أسۍ سیٖنہٕ چیٖرِتھ ہارٹ رُکٲیِتھ جسمُک خوٗن أکِس مِشیٖن منٛز تراوان یتھ زن ونان چھِ ہارٹ لنگ مِشیٖن یہِ گژھِ یاد تھاوُن کہِ ہارٹ چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہارٹ چالوٗ چھُ گژھان ماضی ہٕنٛدِ شِکمہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ یوٗت کال انسان مران چھُ اتھ ٹایمس منٛز چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ ہارٹ رُکان نہ نیندرِ منٛز نہ بے ہوشی منٛز کُنہِ تہِ وقتہٕ یہِ چھُ ہارٹ تیٚلہِ رُکان ییٚلہِ انسان مرِ صرف چھُ اکھ وقت یتھ منٛز ہارٹ رُکاوان چھِ سُہ چھُ یہِ کارڈیاک سٔرجن رُکاوان ہارٹ أسۍ چھِ یہِ ہارٹ رُکاوان 3 گنٹن 4 گنٹن 5 گنٹن تمہِ وقتہٕ چھِ آسان مِشیٖن کران ہارٹٕچ کٲم تہٕ شوٗشٕچ کٲم سُہ خوٗن چھُ آسان تمہِ وقتہٕ مِشیٖن منٛز پکان تہٕ ہارٹ چھُ آسان رُکِتھ تتھ چھِ أسۍ کھش دِوان أسۍ چھِ اندر اژان پتہٕ چھِ اتھ چاہے والو آسہِ بدلاوُن چاہے گوٚد آسہِ بنٛد کرُن یا چاہے بیٚیہِ کانٛہہ سرجری آسہِ رگن ہٕنٛز کرٕنۍ سُہ چھُ پتہٕ واپس پتہٕ یہِ خوٗن تراوان مےٚ ہارٹہٕ مٔنٛزۍ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ ہارٹ بیٚیہِ تُلان تھوٚد بیٚیہِ چھُ یہِ گژھان چالوٗ پتہٕ چھُ انسان روزان ٹھیٖک یہِ ہارٹ سرجری گٔے ایکچولی 1953 پٮ۪ٹھ شروٗع ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہارٹ لنگ مشیٖن گٔے چالوٗ تمہِ برونٛہہ کٔرۍ کینٛہہ ڈاکٹر سر والٹن لِلیاے اوس سرجن اکھ سُہ اوس ماجہِ بناوان ڈونر بچس بناوان رِسیٖور موجہِ ہُنٛد ہارٹ اوس بچہٕ سٕنٛدِ ہارٹٕچ کٲم کران تہٕ اتھ ہارٹس ٲسۍ آپریشن کران
پتہ ماج تو بچس الگ یا مالس بچس الگ کران پتہ بچس کران مگر سہ گو کیا ٹائم سے تم پتہ کر یہ ہارٹ لنگ مشین ڈاکٹر گبن اس ڈاکٹر تم زن یہ چالو کر یہ مشین یہ ونکس تہ سرسی ورلڈس مز امی سے سرجری سپدان اوپن ہارٹ سرجری مز زن والو سرجری زن ونکس ساروی کھت زیادہ ات مز والو مختلف والوز ونکس بنانے آمت نقلی آرٹیفیشل والوز یم زن ہارٹس تراوان پتہ سہ ہمیشہ خطر سہ والو کم روزان کران نو ون ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک والن زٕ طریقہ آپریشن علاج کرنے اک گو دوائیاتن پہ یم سات تھرمبولجس کرو پہ دوائیاتن پہ پتہ اینجیوگرافی کرنا تمہ سۭتۍ چھُ وٕچھنہٕ ہارٹ چہِ رگ تھوپ ما کُنہِ رگہِ بلاک ما کانٛہہ رگ تم رگ اکہ ٹیکنیک ذریعہ زن ونان PTCA پرکوٹینس ٹرانسلیومنل کورونری اینجیوپلاسٹی امہ سۭتۍ یلہٕ تراونہٕ یہ رگ پتہ تراونہٕ سٹنٹ ات یہ تنگی ات جائیں اخ نقلی اخ کیس اخ تراؤن پہ اس زن یہ رگ دوبارہ گھن تنگ گھت کی تک ونان سٹنٹ تو تمہ سۭتۍ پیشنٹ روزان پتہ چلو مگر کی پیشنٹ یمن یہ سٹنٹ تہ ہیکو ترٲیِتھ تمن آسان تیٖژٕ خراب رگ گٔمژٕ تمن اوپن ہارٹ سرجری کرنا تم برابر سینہ چیرت پتہ زنگہ مز رگ کڑنا بیٚیہِ سینس سینہ تر أنٛدرۍ کِنۍ زٕ رگہٕ یمن زن ونان لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری رائٹ انٹرنل میموری آرٹری زٕ رگ آسان دۄیو طرفو کڑنا ہارٹس پٮ۪ٹھ لاگنا تمن یمے کِنۍ ہارٹ چن رگن خوٗن پکان تو یہ دۄیو طریقو کرنا اکھ گوٚو ات ہارٹ لنگ مشین بائی مشین پہ یا تمہ بغیر تہ کران بیٹنگ ہارٹ تہ یم نقلی رگ ہارٹس تراؤنہٕ پتہ اصلی رگن بجائے یمے رگ پتہ خوٗن واتناوان ہارٹس ڈاکٹر صاحب یمہ آسانی سان تھی ونان یم پتہ سینہ چیرت تو پتہ باقی چیز تو باقی چیز سانس تصور میں سات انان پتہ یم سات ساری چیز گژھان یا ہارٹ کن تھی ونو کہ ہارٹ بند کرنا باضابطہ 2 گھنٹن 3 گھنٹن 4 گھنٹن تو یہ سرجری کرنے پتہ پتہ سہ بی پلیس کرنا یہ سٹھا مطلب سہ اخ دقیق مسئلہ اخ واریاہ یتھ زن ایکسپرٹیز ضرورت تو کرو کوشش کہ انشاءاللہ یہ زن سون یہ نظام صحت یہ گوس گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تتھ معیارس پٮ۪ٹھ کہ ییٚتہِ کِس پیشنٹس گوٚژھ نہٕ ذہنس منٛز تہِ یُن کہ بہٕ ہسا گژھٕ ہا نٮ۪بر کُنہِ علاج خٲطرٕ تہٕ اَسہِ چھُ ٲخری 1 مِنٹ یتھ پروگرامس منٛز تہٕ وۄنۍ نیرو أسۍ امہِ میڈیکل موضوع منٛز نٮ۪بر چوٗنٛکہِ راتھ اوس ماجہِ زیوِ ہُنٛد عالمی دۄہ تُہۍ چھُو سٮ۪ٹھاہ رغبت تھاوان یِمن چیٖزن سۭتۍ شٲعری تہٕ یُس زن کٲشُر یُس زن یہِ چھُ ادب کی یسو تہند زبان بوزن اخ شعر کٲشُر کانٛہہ تہِ چیٖز اخ تہٕ یتھ سۭتۍ أسۍ پروگرام کرو اختتام مےٚ چھُ رحیٖم صٲبُن اکھ شعر اکھ پسنٛد سُہ تٔمۍ چھُ ووٚنمُت دِلٕچ وابستہٕ اگر چھِ کنوشن چھِ اِموشنل جی جی دلس دل چھُ وٕزناوان نندرِ اندرازسٕے چھُ سلطان دیدنٕے منٛز آز ہوا بیدارسٕے شیخ العالمن چھُ ووٚنمُت دل چھُ گاڈ تۄہہِ ہوٚچھِ وول تھاوُن ذِکرِ ہُنٛد پون دِس لسیو توے دل چھُ بیسکلی یِتھ کٔنۍ اَسہِ روحٲنی طور اوس منٛز اَسہِ روحٲنی غذا چھُ دیُن دلس بیسکلی صحتٕچ ڈیفنیشن چھِ ونان کہ صحت مطلب گوٚو نہٕ کہ أسۍ چھِ جسمٲنی طور صحت مند صحت مطلب گوٚو أسۍ گژھو روحٲنی طور تہِ صحت مند شیخ العالمنہِ امہِ خوٗبصوٗرت کلام سۭتۍ تہِ کرو أسۍ پروگرامُک اختتام تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ڈاکٹر اکبر صٲب تۄہہِ اوٚنوُ اَسہِ یور تشریف پروگرامس منٛز تہٕ سٮ۪ٹھاہ مۄلہِ کتھ واتنٲوٕ سانٮ۪ن ناظرین تام سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے گڈ مارننگ جے کے ہر صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے DD کشمیر چینل پہ آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ جے کے آج کے پروگرام سے مجھے اور اریب الطاف کو دیجیے اجازت اللہ حافظ